गजपति जिला पारलाखेमुंडीर सोंढी साहि जड़े नाबालिका निज प्रेम प्रेमिकों सह मिसी पोषिथिबा माँ को करिछि हत्या। एभली एक अभावनीय घटना देखा मिली। पारलाखेमुंडी सोंढी साहि राजलक्ष्मी कर नामक जड़े विधवा महिला निज पोष्य झीवर पाठपढ़ा निमंते भुवनेश्वर आसी रहुथिले। झीटी को निजे जन्म करनथिले मध्य जन्म हेबार 3 दिन परठारु निज पाखरे रखी लालन पालन करी बड़ करी झीर अधिक पाठपढ़ा पारलाखेमुंडी केंद्रीय महाविद्यालय पाठ पढ़ाउथिले। हेले झीर 13 वर्ष पारलाखेमुंडी राजगुरु साहिर गणेश रथ नामक युवक सह प्रेम संपर्क गढ़ी उठिथिला। गणेश झील को आल करी विभिन्न समय राजलक्ष्मी को सुना गहना टंका पैसा घर चोरी करी आनी निज प्रेमिक को देउथिला। जेतेबेले राजलक्ष्मी एहाकु प्रतिवाद कले सेतेबेले प्रेमिक गणेश माँ राजलक्ष्मी को रास्तारू हटाइबा पई गत एप्रिल 29 तारिख दिन झीर सहायता नहीं झील द्वारा निद औषध खुआई अचेत करी घर पछपटू आसी गणेश और ता सहयोगी राजलक्ष्मी मुहरे तकिया जाकी श्वासरुद्ध करी मारिदेले। एहापरे नाटकीय ढंगरे निज संपर्कियों को राजलक्ष्मी हृदघात मृत्यु होइथिबा कहिथिले। एहापरे मर शरीर नहीं भुवनेश्वर रे तांको मामू प्रफुल्ल मिश्र पक्ष को जाइथिले। सेठरे डाक्टर को मध्य देखा जाइथिला राजलक्ष्मी मर शरीर को, किंतु झीटीर कथारे डाक्टर विश्वास करी पूर्वर जेहेतु राजलक्ष्मी हृदघात संपर्कित औषध व्यवहार करथिले मृत्युर कारण ताहा होइथिबो बोली संपर्कीय और डाक्टर मानिनेले। एहापरे प्रेमिक गणेश सहयोगी दिनेश सही झील और संपर्कीय मर शरीर को पूरी नहीं शेषकृत्य संपन्न करथिले। किंतु राजलक्ष्मी भाई प्रफुल्ल मिश्र को झील कार्यकलाप देखि सन्देह होइथिला। एहापरे से आसी पारलाखेमुंडी थाना रे अभियोग करथिले जे तांको भौणी को मृत्यु हृदघात रे नाही तांको हत्या करा जायछि। जहाकु नै झील को पचराउचरा करबा समय समस्त तथ्य पदाक आसिथिला। एहापरे पारलाखेमुंडी पुलिस प्रेमिक गणेश और दिनेश को आज गिरफ्त करने सह गतकाली घटनार सीन रिक्रिएसन करा जायथिला। आज प्रेमिक और ता सहयोगी को गिरफ्त करी कोर्ट चालाण करछि पुलिस एवं नाबालिका विरोध में आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा बोली गजपति एसपी जतेन्द्र कुमार पंडा। एहासह राजलक्ष्मी विभिन्न समय झील द्वारा चोरी करथिबा सोना गहना विभिन्न स्थान में बंधक रखिथिले। सेथिमध्यरु मुथूट फाइनान्स रे बंधक रखिथिबा 24 ग्राम सोना गहना और 3 जनक मोबाइल फोन जबत करिछि पुलिस एक सांबादिक सम्मेलन रे स्पष्ट करिसेंती एसपी। गजपति जिल्लारो भास्कर स्वाईंक रिपोर्ट जिला खबर। जनेका राजलक्ष्मी कर नामनी महिला आमर पारलाखेमुंडी थाना अधीनस्थ सुंडी साहि दीर्घ वर्ष हम भड़ा रोते। किछि वर्ष तले तांका स्वामी देहांत होइतिला। तापरे स्वामी थिबा समयरु से गोटे छोट झील को मात्र 3 दिन झीटी को से निजे पाली लालन पालन करुले पोष्या कन्या हिसाब से ग्रहण करते एवं तार समस्त पढ़ापढ़ी एवं अन्यान्य समस्त दायित्व से तुलाउले। जमती जड़े माँ जड़े झीर दायित्व निए से भाया नहीं। परवर्ती समय से झीटी बड़ है से इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ा चाहिए जो भुवनेश्वर रे सुविधा है ना जो राजलक्ष्मी से झील को लेकिन आसिले एवं पारलाखेमुंडीर सुंडी साहि रहिले एवं सेठी ताकू भड़ा घरे रही आमर स्थानीय पारलाखेमुंडी थिबा केंद्रीय विद्यालय रे ताकू ना लेखेले एवं से 8म श्रेणी रे पाठ पढ़ुला। कौन सी कारणरू तार पारलाखेमुंडीर जनेक युवकों सहित संपर्क होइतिला एवं 2 जनक भितर प्रेम संपर्क गढ़ीला एवं से युवक ये झीटी को मंद बुद्धि दे विभिन्न समय रे ता पाखरु ये महिला सुना गहना टंका पैसा ये सब को आनिबारे से झीटी को लगेइथिले एवं आणुथिले। एमती समय है से माने गोटे समय रे से छोट झील एवं तार जे तथाकथित प्रेमिक उभय योजना कले जे राजलक्ष्मी कर को केमती आमे रास्तारू हटाई दबा जद्वारा आम भितर रही संपर्क से बहुत समय जो झील को गाड़ी मंद दौरान से असंतुष्ट थिला एवं तांकर जहाँ प्रॉपर्टी थिला सुना गहना टंका पैसा
ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଗତ 29 ତାରିଖ ଦିନ 29 ଏପ୍ରିଲ ଦିନ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ ଚାଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଦିନେଶ ସାହୁ ବୋଲି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ। ଗୋଟେ ନିଶା ବଟିକା ବା ନିଶା ଗୋଲି କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଇଏ ଗଣେଶ ଏବଂ ଦିନେଶ ସେଠି ଘର ପଛପଟୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏଇ ଛୋଟ ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା। ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ ଦିନେଶ ଧରିଥିଲା ବେଳେ ମୁହଁରେ ତକିଆ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ଗଣେଶ ଏବଂ ସେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ଏଇ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଚାପି ଧରିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ତକିଆ ଜାକି ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ତକିଆ ଜାକି ରଖିଥିଲେ। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏ ଛୋଟ ଝିଅଟି ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭାଇ ଭାଉଜ ଯେଉଁମାନେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଯେ ମମିଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଲେ ଯେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଥାଇପାରେ, କାହିଁକିନା ସେ ହୃଦରୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲେ। ପରେ ପରେ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି ଭାବବିହ୍ୱଳ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲା ଝିଅଟି, ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ଝିଅର କଥାଟିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶବକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ଗଣେଶ ଏବଂ ଏଇ ଛୋଟ ଝିଅ ଏମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଯାଇ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ସତ୍କାର କରିଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବାବଦରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଦେହ ହେଲା ପରେ ଗତ 14 ମେରେ ସେମାନେ ଆସି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତାକୁ ବେସ୍ କରିକିରି ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଲା ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଗଣେଶ, ଦିନେଶ ଏବଂ ଏଇ ଛୋଟ ଝିଅ ତିନି ଜଣ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରଙ୍କୁ 29 ଏପ୍ରିଲ ଦିନ ତକିଆ ଜାକି ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁନା ଗହଣା ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତାକୁ ମନପୁରମ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲୋନ୍ରେ ପକାଇ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ସୁନାକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ରଖି ସେମାନେ ପଇସା ଆଣିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି। ତାଙ୍କର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରାୟ 26 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ସୁନା ଅଳଙ୍କାରକୁ ଆମେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଜବତ କରିପାରିଛୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେସବୁ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ସେସବୁ ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ରିକଭରି କରିବୁ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଗଣେଶ ରଥ ଏବଂ ଦିନେଶ ସାହୁଙ୍କୁ ଆଜି ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ CCL ଅଛନ୍ତି ସେ ଛୋଟ ଝିଅ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ତାକୁ କରିବୁ। ଏହି ଘଟଣାର ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୁଦଲା ଗଣେଶ ଏବଂ ଦିନେଶ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ ତାର ସେମାନେ ଦେଖେଇଥିଲେ। ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ବେଳେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ CCL ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ତାହା ନିଆଯିବ। ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ହେବ। ଯଦି ସେଭଳି କିଛି ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ବାବଦରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।